எத்தினார் என்னை இழுத்துக் கொண்டீரே என்னை சிநேகித்தீரையா காருண்யத்தால் என்னை இழுத்துக் கொண்டீரே உங்க அன்பு பெரியது உங்க இரக்கம் பெரியது உங்க கிருபை பெரியது உங்க தயவு பெரியது உங்க அன்பு பெரியது உங்க இரக்கம் பெரியது உங்க தயவு பெரியது உங்க தயவு பெரியது. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പകൽ സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. ഈ പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന് സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ദി लॉर्ड. स्तोत्रम. प्रैज द लॉर्ड. आज हमारा साथ में सुनील क्या पढ़ा रहा? सुमन भाई अभी आप इधर आने के लिए परमेश्वर पिता ने आपको कृपा दिया, अनुग्रह दिया. मैं इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को महिमा देता हूँ. आप पहले कलीसिया में गया कभी? इंडिया में नहीं गया, मंदिर में गया होगा. ठीक है, आज आप कलीसिया में आया है, ये इसका अनुग्रह आपको जरूर मिलेगा. जो मंदिर में गया था उधर मिला नहीं मिला मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को ये विश्वास है जो हम लोग जो दुआ देते हैं, हम लोग जो आराधना करते हैं, हम लोग जो जिसके साथ प्रार्थना करते हैं, वो जो परमेश्वर है वो जिंदा है, हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमारा प्रार्थना को जवाब देता है. तो वो जगह पर आपने आज आया है, उसके लिए मैं महिमा देता हूँ. आपको लेके आया मैं वो जॉनसन ब्रदर को भी मैं उसके लिए भी मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ. आपका परिवार के लिए, आपके लिए हम सब प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर पिता ने आपको जरूर अनुग्रह करेगा, आशीष देगा आपको. प्रेज द लॉर्ड. आज संतोष भाई भी सुंदर भाई भी हमारा साथ में है, इसके लिए मैं महिमा देता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. संतोष ना करने देवते सुचार. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സംഗീതം ഈ പകൽക്കാലം പ്രിയ റൂബൻ പേരോട് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് കർത്താവെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദിയോട് വാഴ്ത്തുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஸ்தோத்திரம். ஒன்றாம் வாக்கியம் வாய்ச்சே. கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாய் இருந்தேன். கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாய் இருந்தேன். பிரைஸ் தி லார்ட். கரெக்ட்டா பிரதர்? கண்டிப்பா. ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. நான் நினைச்சேன் ஹதீஸ் ஷட்டவுனுக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று நான் அழைத்த போது நான் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தேன் அப்படின்னு இல்லையா பிரதர்? அதோட இது சந்தோஷம். ஹalleluya. பிரைஸ் தி லார்ட். ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. அப்போ வாய்ஸ் கேட்டது போல நம்ம கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போறப்ப எப்படி இருக்குமா? சந்தோஷத்தோட இல்லையா? கீழே 1 இந்த 2 3 4 வசனத்துல வாசிச்சோம் அப்படின்னா ஆண்டவருடைய நாமத்தை துதிக்கிறதுக்காக, ஆண்டவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரிப்பதற்காக என்ன பண்றாங்க? ஆலயத்துக்கு போறப்ப அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இல்லையா? ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுவோம்? நம்ம முதல் ஆளா அங்கதான் நம்ம நிற்போம் இல்லையா? பிடிக்காத இடத்துக்கு போலாம்பா, இது அதுவா போவோம், என்ன அவசரம் அப்படின்னு இருப்போம் இல்லையா? அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, கர்த்தர் ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியா இருந்தேன். பிரைஸ் தி லார்ட். இல்லையா? அப்போ இந்த அனுபவம் அதான் சங்கீத ரூபன் கேட்டது போல, அப்போ அந்த ஒரு உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சி நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறவங்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? பிரைஸ் தி லார்ட். சோதரா, உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சி. எப்படி ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்க? 2 மாசத்துக்கு முன்னாடியே டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணியாச்சு, இன்டர்நெட்லாம் போய் எவ்வளவு பிரைஸ், 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே வெக்கேஷன் அப்படின்னு கேட்டாலே ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லையா பிரதர்? பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ மகிழ்ச்சியான ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம மனசு எவ்வளவு வாஞ்சியாக இருக்குது இல்லையா? அதற்காக நம்ம ஆயத்தப்படுகிறோம், அதற்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகுறோம், எல்லாம் செய்கிறோம். அப்ப அது போல ஆலயத்தினுடைய சந்நிதியில கடந்து வருகிறதுக்கும் எப்படி இருக்கணுமா? மகிழ்ச்சியா இருந்தோம் அப்படின்னா அதற்காக என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளும் ஆயத்தப்படுவோம் இல்லையா? பிரைஸ் தி லார்ட். நம்ம நமக்காக நம்ம ஆயத்தப்படுவோம். எழுந்திரிச்சு ஓடி குளிச்சுட்டு வேகமா பைபிள் எடுத்து ஒரு பைக்குள்ள திணிச்சு வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ஓடி வர அந்த அனுபவம் இல்லாம எப்படி ஊருக்கு போறதுக்கு ஆயத்தப்படுகிறோமோ அது போல என்ன பண்ணுவோம்? இதுக்கும் ஆயத்தப்படணும். ஆண்டோட சன்னிதியில வர்றதுக்கு ஆயத்தப்படணும், ஜெபிக்கணும். காலையில எழுந்தாதான் ரூபமல்ல கேட்டோம். காலையில எழுந்துச்சு, அதிகாலை எழுந்துச்சு. போன வாரம் மேத்யூஸ் சொன்னாங்க, அதிகாலை எழுந்து என்ன பண்ணணும்? வசனம் தியானிக்கணும், ஜெபிக்கணும் இல்லையா சிஸ்டர்? நீங்க இருந்தீங்கல்ல இல்லையா? இன்னைக்கு அதான் கேட்டோம், அதிகாலையில எழுந்துச்சு
வசனம் தியானிக்கிறோமா, ஜெபிக்கிறோமா இல்லையா? அப்போ இதெல்லாம் என்னது? ஆலயத்துடைய சந்நிதியில் வர்றதுக்கு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன். ஷாப்பிங் மார்க்கெட் போறதுக்கு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வேண்டாம். ஷார்ட்ஸ் போட்டு போக முடியும் இல்லையா பிரதர்? கையில பைசா இருந்தா போதும். அதுதான், வேற ஒண்ணும் தேவையில்லை. ஆனா ஆலயத்துக்கு வர்றதுக்கு பைசா ஒண்ணும் தேவையில்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். என்னை நான் ஆயத்தப்படுத்தணும். பிரைஸ் தி லார்ட். நான் என்ன பண்ணணும்? நான் ஆயத்தப்படுத்தணும். ஆண்டவருடைய சந்நிதியில பரிசுத்தமாக என்ன சமர்ப்பிக்கிறதுக்காக என்ன ஆயத்தப்படுத்தணும். சோதரம் காலையில ஜெபிக்கணும், வசனம் தியானிக்கணும். ஆண்டவரே இன்னைக்கு ஆலயத்துக்கு கடந்து போறேப்பா, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அங்க போகும்போது என்ன பண்ணுங்க, என்னோட பேசுங்க. பரிசுத்த ஆவியினால் என்ன நிறைய ஆண்டவரே என்ன அபிஷேகம் செய்யப்பா. நான் போயிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது சந்தோஷத்தோட, விடுதலையோட, ஜெயத்தோட, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் நிறையப்பட்டு, சமாதானத்தினால் நிறையப்பட்டு நான் திரும்பி வருகிறதுக்கு ஆண்டவரே நீங்க கிருபை செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஜெபிச்சுட்டீங்க வரணும். அதுதான் ஆயத்தம். தேவதாசனிலூടെ நீங்க பேசணும்ப்பா, அவர் பேசக்கூடாது, நீங்க பேசணும். வசனத்தை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அவருக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுங்க. அவர் பேசுறதுக்கு நீங்க கிருபை கொடுங்கப்பான்னு சொல்லி, இதெல்லாம் என்னது? இதுதான் ப்ரிப்பரேஷன். பிரைஸ் தி லார்ட். அப்ப இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஆள் சங்கல் வந்து இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த வசனம் நம்ம வாழ்க்கையில பிரைஸ் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக தீரும். ஹalleluya. பெரிய ஆசீர்வாதமாக தீரும். பிரைஸ் தி லார்ட். அப்ப ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியா இருந்தேன். அப்படியே வாசிங்க. எருசலேமே, உன் வாசல்களில் எங்கள் கால்கள் நிற்கலாயிற்று. எருசலேம் இசை விளைப்பான நகரமாய் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே இஸ்ரவேலுக்கு சாட்சியாக கர்த்தருடைய ஜனங்களாகிய கோத்திரங்கள் கர்த்தரின் நாமத்தை ஸ்தோத்தரிப்பதற்கு போகும். அங்கே தாவீதின் போதும். அப்போ கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரிப்பதற்காக போகும். ஆண்டவரை தேடுகிறதுக்காக போகணும் இல்லையா? ஆலயத்துக்கு கடந்து வரும்போ என்னது? பிரைஸ் ஆண்டவருடைய நாம. கடந்த ஒரு வார காலம் என்ன பண்ண ஆண்டவனை அற்புதகரமா நடத்தினார். அதிசயகரமான நடத்தினாங்க. ஆண்டவரே இந்த ஸ்தோத்தரிக்காம என்னால இருக்க முடியாதுப்பா, உமக்கு நன்றி சொல்லாம எனக்கு இருக்க முடியாது, உம்முடைய நாமத்தை எனக்கு மகிமைப்படுத்தாம இருக்க முடியாது, எனக்கு போயே ஆகணும், ஆண்டவர் நாமத்தை உயர்த்தணும் அப்படின்ற அந்த நன்றி உணர்வோட தேங்க்ஸ் கிவிங், the spirit of thanksgiving. Praise the Lord. அதோடு இங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணும், ஆண்டவருக்கு நம்ம துதியை அர்ப்பிக்கும் பொழுது, ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை அர்ப்பிக்கும் பொழுது, ஆண்டவரோட நாமத்தை நம்ம உயர்த்தும் பொழுது, ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்தும் பொழுது, பாக்கி உள்ளவங்க யார் பார்த்துக்குவா? ஆண்டவர் பார்த்துக்குவாங்க. மனசுக்குள்ள 1000 கவலைகள் இருக்கும், மனசுக்குள்ள 1000 பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஆனா அதையெல்லாம் மாற்றி வச்சுட்டு பிரைஸ் தி லார்ட், இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மேல இந்த ஒரு பிரதிகூலமான சாட்சியில் ஆண்டவர் நிறுத்தி இருக்காங்கல்ல, அதுக்கு நான் எப்படி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லாம இருக்க முடியும்? பிரைஸ் தி லார்ட். இத்தனை பலவீனமா நான் இருந்தாலும் ஆண்டவரை நிறுத்தி இருக்காங்கல்ல, அவருக்கு நான் எப்படி மகிமை செலுத்தாம இருக்க முடியும்? பிரைஸ் தி லார்ட். அப்ப ஆண்டவர் சந்நிதியில மகிமைப்படுத்தி செலுத்தி ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் என்ன பண்றாங்க? ஆண்டவர் முகத்தை பார்க்கறதுல எதை பார்க்கறாங்க? ஆண்டவர் மனுஷன் பார்க்கிற விதமாக என்னது? ஆண்டவர் பார்க்கிறது நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிற தேவன் இல்லையா? அப்போ அவரு நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாரங்கள், வேதனைகள் எல்லாம் அப்படியே அறிகிற தேவன் இல்லையா? பிரைஸ் தி லார்ட். அப்ப அங்கே கடந்து வரும் பொழுது அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆண்டவர் அதுல இருந்து எல்லாம் ஒரு விடுதலை கொடுத்து சமாதானத்தோட, அதை நம்ம வாசிக்கிறோம். 7ஆம் வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம். 7ல உன் அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும் உன் அரவணைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாக. பாத்தீங்களா? அப்ப உன் அலங்கத்திற்குள்ள சமாதானம் சுகமும் இருப்பதாக. அப்ப வீட்டுக்குள்ள சுகமும் சமாதானமும், சுகம் என்னது? நமக்கு தேவையான காரியங்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். நமக்கு நம்ம வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு தேவையான எல்லா தேவைகளும் பிரைஸ் தி லார்ட் அது நமக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்களா? நம்ம சகோதரர் நிமித்தம் அப்போ வீட்டுக்குள்ள சமாதானமும் சந்தோஷமும் சுகமும் எப்ப இருக்கும்? ஆலயத்துக்கு சந்தோஷத்தோட கடந்து வந்து, ஆயத்தத்தோட கடந்து வந்து, ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி, ஆண்டவரை துதிச்சு, ஆண்டவரை இம்மட்டுமாய் நிறுத்தினீரே அதற்காக நன்றி அப்பான்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு ஸ்துதியும் ஸ்தோத்திரங்களும் செலுத்தும் பொழுது என்ன பண்றாங்க? ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில, நம்முடைய குடும்பத்துல சுகமும் சமாதானமும் கொடுத்து நம்ம ஆசீர்வதிக்கிற நல்ல தேவன் தான் நம்முடைய தேவன்.
அப்ப அந்த தேவனோட சன்னிதியில் கடந்து வருகிறதுக்கு நமக்கு ஏதாவது மடி வருமா? மடி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆண்டவரை மேல அன்பு செலுத்துறேன். ஆண்டவர் என்ன நடத்தின விதங்களை நான் நன்றி உணர்வு இல்லாத ஒரு மனுஷனா இருக்கிறேன்னு என்னது அதுதான் அர்த்தம் இல்லையா? சோதரம். அப்போ நம்மள வாய்ச்சி கேட்டா போல அப்போ தெய்வத்தின் சிறந்த என்ன வரணும்? ஒருங்கியா வரேண்டது இல்லையா? தேவன் என்ன வரணும்? ஒருங்கி வரணும். ഞങ്ങൾ ജുബൈയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ ആലയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സ്വോത്രമാ അതിനുശേഷമാ വന്നത്. അപ്പൊ എന്തുവാ ഒരുക്കം? ഇതാണ് ഒരുക്കം. ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര് സ്വന്തം എന്തായിരിക്കണം? ഞാൻ ജുബൈയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആരുമില്ല. രാഴ്ച ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട്. ഒരാള് മാത്രമുണ്ട്. രാഴ്ച മാത്രമുണ്ട്. പിന്നെ ജാൻസൺ പകരം സുമൻ ബ്രദർ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വന്നു. അപ്പൊ എന്തുവാണ് ഒരുക്കം? ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 10 മിനിറ്റുകൾ നേരത്തെ വന്ന് ഈ മറ്റേ റൂബൻ സ്തോത്രം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ്. നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഒരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വന്നതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരാനല്ല ഇല്ലേ? അപ്പൊ ആലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് ഒരുങ്ങണം. ഒരുങ്ങണം. നമ്മെ തന്നെ കെമ്മി നമ്മളെല്ലാം ബലഹീനരാണ് അല്ലേ? എല്ലാം ബലഹീനരാണ്. ദൈവത്തിന് ഇതമെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ചെയ്തായിരിക്കാം. രാവിലെ നാട്ടിൽ ഫോൺ വന്നു, ദേഷ്യപ്പെട്ടു, ഇന്ന് വഴക്കുണ്ടായി. ആ വഴക്കോട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്രോധത്തെയും കോപത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ? അപ്പൊ എന്തിനാ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവമേ നമ്മൾ റോമറിനെ വായിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റോമൻ 12:1-2 വായിച്ചേ. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുടെ ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ. ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ. ഈ ലോകത്തിന് മതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലേ? വിശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചില കുറവുകള് ബലഹീനതകൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ സ്തോത്രം. അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ എന്നെ യാഗമായി എന്റെ ശരീരത്തെ യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇതാ എന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കുറവുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ. ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു, ഞാൻ വഴക്കിട്ടു, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചോ അതെല്ലാം ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴുകി വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാണ്. അതാണ് നമ്മൾ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചേ. 7-ാം വാക്യം. നിന്റെ ഭക്തലങ്ങളിൽ സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചില്ലേ? നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തരുവാനിടയാകും. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ത്? നമ്മള് ചെയ്യുവാനിടയാകണം. ആഴത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള ആ സന്തോഷം ഇല്ലേ? ആ ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം? സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവജനമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വന്തം നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണ ദൈവകരം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടതുപോലെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നന്ദികൾ അർപ്പിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദിവസങ്ങളെ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കണം. താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വന്തം ഫലം വചനമൊക്കെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോ സ്വന്തം അപ്പൊ ഈ ദിവസം ഇന്ന് രാത്രികാലം കേട്ടതുപോലെ സ്വന്തം അതന്നെ ഈ സംഘത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. ഇല്ല, ഇന്നലെ രാത്രികാലം നമ്മൾ കേട്ട എന്തുവാണ്? സ്വന്തം കൂട്ടു സഹോദരന്മാരെ നമ്മെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. അത് തന്നെ ഈ പകർക്കാലം സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതെയും സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ടും ചേർത്ത് പ്രയാസത്തിലൂടെ കേൾക്കുവാനായി. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം കണ്ടില്ല. രാത്രികാലം അതന്നെ കേട്ടു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വേണം. என்ன பண்ண முடியாது நடி ஒண்ணும் நடக்காது, ஒண்ணுமே நடக்காது. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த ஆளுகைக்குள்ள வரணும், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகைக்குள்ள வரணும், அந்த அபிஷேகத்தால் நிறையப்படணும். அப்ப அதுக்காக என்ன பண்ணணும், ஜெபிக்கணும், வாஞ்சியோடு ஜெபிக்கணும். பரிசுத்த ஆவியானவரே உங்களுடைய வல்லமை எனக்கு மேல ஊற்றுங்க, என்னுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றம் நான் இதுவரைக்கும் பார்க்கல ஆண்டவரே. ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டு 3 வருஷம் ஆச்சு, 4 வருஷம் ஆச்சு, என்னால பெரிய மாற்றத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில காண முடியல. அதுக்கு காரணம் அங்க பரிசுத்த ஆவி வல்லமையால இன்னும் நானு நிறையப்படல. எனக்கு தயவாய் என்ன பண்ணுப்பா, நீங்க என்ன அபிஷேகம் செய்யுங்கப்பா, அபிஷேகம் செய்யுங்கப்பான்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும், வாஞ்சியோட என்ன பண்ணணும், நம்ம தெய்வத்தோட பாதபீடத்துல கடந்து போய் ஜெபிக்கணும். ஜெபிக்கலன்னு என்ன பண்ண முடியாது, பிரைஸ் தி லார்ட், இதை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது, இதை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட், தாகம் வேணும். அதனால இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார், வாய்ச்சே யோகன்னான் 7:37 வாய்ச்சே. இயேசு நின்று சத்தமிட்டு, ஒருவர் தாகமாய் இருந்தால் போதும். ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவுள். அப்படி எப்படி சொன்னாரு, ரொம்ப அமைதியா சொன்னாரா, எப்படி சொன்னாரு பிரதர், சத்தமிட்டு. சத்தமிட்டு. இயேசு கிறிஸ்து சத்தமிட்டு பேசினதாக இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது ரொம்ப 2-3 இடத்துல மாத்திரம் தான். இங்க ஒரு சத்தமிட்டு பேசினாரு, அப்புறம் கல்வாரி சிலுவையில் சத்தமிட்டு கடைசி மரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லாமா லாமா சபக்தானே என்று சத்தமிட்டு தன் ஜீவனை விட்டார் சொல்லி வரும். புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து சத்தமிட்டு சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப 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 கம்மியான இடம். அப்ப அவர் சத்தமிட்டு சொன்னது அப்ப எவ்வளவு அதுக்கு முக்கியத்துவம் இருந்தா அவர் சத்தமிட்டு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? அதான் நீங்க வாசிக்கிறோம். என்னது, பண்டிகையின் கடைசி நாளாகி பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன். பானம் பண்ண கடவன். பாத்தீங்களா? தாகம் வேணும். தாகமா இருந்தாங்க அங்க போக முடியும். அங்க இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட போ. எதுக்காக? என்ன நிறைய இல்லையா? தாகம் வேணும், தாகம் வேணும். தாகம் இருந்தா மத்தவங்க என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பரிசுத்த ஆவியினால் நிறையப்பட முடியும். பிரைஸ் தி லார்ட். மலையாளத்தில் വായിച്ചോട്ടെ 37. ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന് നദി ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. മതി. ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്ത് എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. ദാഹമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പറയണ്ട. യേശു അതാ പറയുന്നത്. ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്യന്ത അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെട്ട് വാഞ്ചയുണ്ടോ, എന്റെ അടുക്കൽ വരുക. എന്താ, ഞാൻ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും, നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇല്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാവരും അഭിഷേകത്താൽ ഒരു നിറയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ സ്വന്തം അഭിഷേകത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ഈ മുങ്ങി കുളിക്കണം. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം ലഭിച്ചവരായിരിക്കണം. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വന്തം ഒരു സ്പർശനം നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സ്വന്തം യേശുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവകൃപയിൽ നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും വചനമൊക്കെ എല്ലാം അനുസരിച്ച്. എന്നാൽ ആ ഒരു അളവ് போரா. பிரைஸ்ல வசனத்துல நம்ம காண மாட்டோம். அதுல தெளிவு வாய்ச்சே சோத்ரம். இயேசு கிறிஸ்து மத்தாயி சாரி யோகன்னான் 20 19 முதல் வாய்ச்சாரு. 19 ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാൾ ആയ ആ ദിവസം നേരം വൈകിയപ്പോൾ
ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചു വാതിൽ അടച്ചിരിക്കുകയും യേശു വന്ന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കയ്യും വിലാപ്പുറവും അവരെ കാണിച്ചു. കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു. യേശു പിന്നെയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം, പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുകയും മതി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതാണ് അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലെ യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഊതി, അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊണ്ടു. എന്നാൽ സ്വന്തം ഇതോടെ വിട്ടിട്ടില്ല യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അടുത്ത് വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായത്തില് 4-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ. അന്തിമ അവർ അവர்களுடனே நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள். ஆகையால் காத்திருங்கள் காத்திருங்கள். பாத்தீங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல முதல்ல பரிசுத்த ஆவி என்ன பண்ண? இயேசு கிறிஸ்து ஊதுனப்போ பரிசுத்த ஆவி அவங்க மேல என்ன பண்ணிருச்சு? அவங்க மேல வந்துருச்சு இல்லையா? அவங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க, பரிசுத்த ஆவி பெற்றுக்கொண்டாங்க. என்னாலும் என்ன பண்ண இயேசு கிறிஸ்து இது போதாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ண? பரிசுத்த ஆவியினால நீங்க ஞானஸ்நானம் பெறணும். அதுக்காக என்ன பண்ணீங்க? ஆண்டவர் சன்னதியில் காத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எருசலேம் விட்டு போகாம காத்திருங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? அவங்க காத்திருந்த பொழுது 10 நாட்கள், அதுக்கப்புறம் என்னது சோதரம் இயேசு கிறிஸ்து 40 நாள் இங்க இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 10 நாள் கூட என்ன பண்ணியிருந்தாங்க? அவங்க காத்திருந்தாங்க. அப்பதான் என்ன ஆகுது? பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம 2-ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். அவங்க எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியான தங்களுக்கு தந்தன வரத்தின்படியே பாத்தீங்களா வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார். இதுதான் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமை, பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஞானஸ்நானம். பரிசுத்த ஆவி எப்படி இயேசு கிறிஸ்து ஊதி பரிசுத்த ஆவியை சீஷர்கள் பெற்றுக்கொண்டாங்க. அது போதாது. அது என்னது? அதுதான் அநேகருக்கு இருக்குது. அநேகருக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்த ஒரு பிரசன்னம் நம்ம இருக்கிறதுனால நம்முடைய வாழ்க்கையை சமர்ப்பிச்சு நம்ம என்னது ஞானஸ்நானம் ஏற்று ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளா மாறிட்டோம். என்னால் அந்த ஒரு பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்த அளவு என்ன ஆகாது? நமக்கு போதாது. பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஞானஸ்நானம் இருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில இருந்தா மாத்திரம்தான் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம வாழ முடியும். பிரைஸ் தி லார்ட். வசனம் தியானிக்கணும், ஜெபிக்கணும், வசனப்படி நடக்கணும் அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியினுடைய இந்த ஞானஸ்நானம் உண்டாயிருக்கணும். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஞானஸ்நானம் உண்டாயிருக்கணும். இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. இயேசு கிறிஸ்துவோட சீஷர்கள் என்ன சொன்னார்? இயேசு சொன்னாரு, நீங்க எருசலேமை விட்டு போகாதீங்க. எருசலேமை விட்டு போகாம பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுகிற வரைக்கும் எருசலேமை விட்டு போகாதீங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஞானஸ்நானம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நமக்கு என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த ஒரு அபிஷேகத்தில் இந்த நாட்களில் என்ன பண்ண நம்ம வாழ்க்கையில கிடைக்கிறதுக்காக வாஞ்சியோடு ஜெபிக்கிறோம். அதனால இயேசு கிறிஸ்து வேற எந்த காரியத்தை குறித்து அவர் சத்தமிட்டு ஒன்னும் சொல்லல, கூக்குரலிட்டு ஒன்னும் சொல்லல. இந்த அபிஷேகத்துக்காக பரிசுத்த ஆவியினால் நிறையப்படுகிறதுக்காக என்ன பண்ணார் இயேசு கிறிஸ்து? சத்தமிட்டு, தாகமா இருக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் இடத்தில் வாருங்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். இல்ல ஸ்தோத்திரம். அப்போ நம்ம வாய்ச்சி கேட்டது போல வாய்ச்ச அப்போ நம்ம 24 பக்கத்துல அப்போ ഈ യോഹന്നാൻ വായിച്ചിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എത്ര ദിവസം കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു? 40 ദിവസം. അപ്പൊ ആ സമയം ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു? വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഊതിയപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? വായിച്ചേ, വാക്യം വായിച്ച് 22, യോഹന്നാൻ 20:22 മാത്രം വായിച്ചേ. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേട്ടെ.
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവൻ അവരുടെ മേലെ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവേൻ ഇല്ലേ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യമേ കൊടുത്തു എന്നാലും എന്ത് ചെയ്തില്ല പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പിന്നെയും പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്വന്തം എന്തുവാണ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് 4-5 വായിച്ചേ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-4-5 അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറിയ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കുമെന്ന്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്നാനം ലഭിക്കും. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനമാണ് എന്നേ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ളത്. യേശു കർത്താവ് ശിശുമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ കാത്തിരിക്കണം, ദൈവത്തിന് കാത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വാഞ്ചയോട് കാത്തിരിക്കണം, ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതല്ല, വാഞ്ചയോട് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ദൈവം നൽകി തരുവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ സ്നാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം കേൾക്കുന്ന വചനത്തെ അതുപോലെ നമുക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയും. കേൾക്കുന്ന വചനത്തെ അതുപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെയ്യത്തില്ല പ്രൈസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സോദര ശരിയായ വചനമൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിലെ സോദര പകുതി പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രം വളരെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അറിവായിരിക്കാം. ചിലപ്പം സ്വതന്ത്രം ചിലർക്ക് പകുതിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പം 20% ആയിരിക്കാം, ചില 50%, ചിലർക്ക് 70%. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കണം. അത്രത്തോളമേ എനിക്ക് എന്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി വചനത്തെ അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ, ആ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദിവസങ്ങളെ ദൈവമേ എന്നെ ശക്തീകരിക്കണമേ, എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ യേശു കർത്താവ് വേറെ എവിടെയും വലിയ ബഹളം വെച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. യേശു കർത്താവ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, വായിച്ചേ മത്തായി 12:19 വായിച്ചേ. வாக்குவாதம் செய்ய மாட்டார், இடவும் மாட்டார், அவருடைய சத்தத்தை ஒருவரும் வீதிகளில் கேட்பதும் இல்லை. സ്വന്തം വാക്കുവാദം ചെയ്യ മാട്ടാ, കൂക്കുലിട മാട്ടാ, சத்தத்தை ஒருவனும் வீதியில பலரும் வீட்டுக்குள்ள இருந்து பேசினாருன்னா வீதியில் நடந்தா கூட அவங்களுக்கு கேட்காது. ஆனா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்காக என்ன பண்றாரு பாருங்க, சத்தமிடுகிறார். நீங்க அபிஷேகத்தால் நிறையப்படணும், தாகமரங்கள் எல்லாரும் எடுத்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு சத்தமா அவரு சொல்லியிருக்காருன்னா அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு அதிகம் என்பதை நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். வாய்ச்ச மலையாளத்தில் கூட മത്തായി 12:19. ചതഞ്ഞ ഓടാവൻ ഒളിച്ചു കളയുകയില്ല, പോയത തിരെ കെടുത്തി കളയുകയില്ല. അവൻ കലഹിക്കുകയില്ല, നിലവിളിക്കുകയില്ല, ആരും തെരുക്കളിൽ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയുമില്ല. കണ്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ സ്വന്തം വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തില്ല, പുറത്ത് നടന്നാൽ കേൾക്കത്തില്ല. അപ്പോ അത്രയും സ്വന്തം ശാന്തമായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു വചനം പ്രസംഗം. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ പ്രൈസിലാണ് ദൈവം യേശു കർത്താവ് ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതല്ലേ. വായിച്ച ആ വാക്യം വീണ്ടും യോഹന്നാൻ 7:37. യോഹന്നാൻ 7:37 ആദ്യം വായിച്ചത് തന്നെ. ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ വായിച്ച ഇംഗ്ലീഷിലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് അതാണ് ആ മീനിങ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ വായിച്ചേ. Jesus stood and cried. Jesus stood and cried. Praise the Lord. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സ്വന്തം ദൈവം യേശു കർത്താവ്
എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വതന്ത്രം ഉറക്ക നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ശബ്ദമിട്ട് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാക്കിയിരിക്കുന്നു? ശബ്ദമിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല വളരെ ലൗഡ് വോയിസിനകത്ത് ലൗഡ് വോയിസ് ലൗഡ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വതന്ത്രം ദാഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുടിക്കുകയും എന്തുവാണ്? അതാ സ്വതന്ത്രം എന്താണ് കുടിക്കേണ്ടത്? ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ. അതാണ് 38 വായിക്കുന്നു. വായിച്ച 38. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ നദികളിൽ സ്വതന്ത്രം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒഴുകും. എപ്പോഴാണ്? സ്വന്തം ദാഹിക്കുന്നവരായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം വേണം കർത്താവേ. വെള്ളത്തിലൂടെ ഞാൻ സ്നാനമേറ്റു. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടപ്പാ, ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം വെറുതെ കേട്ട് ഈ ചെവിയിൽ കേട്ട് മറ്റ ചെവിയിൽ പോകുന്നു കർത്താവേ. ആ അനുഭവം ഈ ദിവസങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലപ്പാ ദൈവമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിട്ടു മാറട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എനിക്ക് വേണമപ്പാ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് അങ്ങനെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു നിലവിളി, ദാഹത്തോടുള്ള ഒരു നിലവിളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ട് നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനാണ്. ഞങ്ങൾ ദൈവജനമേ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ആദ്യം ഊതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ആ ഒരു അനുഭവമല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളിലേക്ക് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ. എനിക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. യാതൊരു വലിയ വ്യത്യാസമല്ല. ഞാൻ സ്നാനമേറ്റ ആ ദിവസം മുതൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായാലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ്. ഇതുവരെ ദാഹിച്ചിട്ടില്ല, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങള് എത്ര അധികം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ഈ നദിയിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്ന അനുഭവം അല്ലേ? സ്വതന്ത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, എന്തുവാണ്? അറിയാവണല്ല മുട്ടോളല്ല. അതുപോലെ സ്വന്തം വായിച്ച ആ വാക്യം എസേക്കിയൽ എസേക്കിയൽ 47-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ വായിച്ചേ. ആലയത്തിന്റെ മുകൾ കിഴക്കോട്ടല്ലോ. ആ വെള്ളം ആലയത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് കിഴക്ക് നിന്ന് യാഗപീഠത്തിന് തെക്കുവശത്തായി ഒഴുകി. അവൻ വടക്കോട്ടുള്ള ഗോപുരത്തിൽ ചൂണ്ടി എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്ന പുറത്തെ വഴിയായി കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഗോപുരത്തിൽ കൂടി പുറത്തെ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ചുറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. വെള്ളം വലത്തു ഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ആ പുരുഷൻ കൈ ചരടുമായി കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് 1000 മുഴം അളന്നു. എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം നരിയാണിയോളമായി. അടുത്ത് അവൻ പിന്നെയും 1000 മുഴം അളന്നു. എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വീണ്ടും കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം മുട്ടോളമായി. അവൻ പിന്നെയും 1000 മുഴം അളന്നു. എന്നെ കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം അരയോളമായി. കടക്കുവാൻ വയ്യാത്ത നദിയായി. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലേ? ആദ്യം നരയാണിയോളം അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത് മുട്ടോളം, പിന്നെ അടുത്ത് അരയോളം, പിന്നെ എങ്ങനെയാകുന്നു മുഴുവതും മുങ്ങി കുളിക്കുന്ന. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം. സ്നാനം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? കാളും മാത്രം നനച്ചിട്ട് ഒരു മാത്രം എന്തുവാണ് മുഴുവതും ഇല്ലേ? രഞ്ജിപുര സ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തല മുടിയും. അടുത്ത ആഴ്ച കുത്താൻ പോവാ, ഒരുങ്ങിയാണ് കേട്ടോ. സ്തോത്രം. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് തന്നെ
സാക്ഷ്യം എഴുന്നിട്ട് പറയണം. സ്നാനത്തിനുവേണ്ടി സംഭവം ഇന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന 1-ാം ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കും. ഒഴുങ്ങിയാട്ടെ ഫൈനൽ ബെല്ല് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഫൈനൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പറയത്തില്ലേ, ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനൽ കോൾ. കേട്ടുണ്ടോ? മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അനൗൺസ്മെന്റ്. ഇത് അവസാന അനൗൺസ്മെന്റ് അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് പറയും. വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഫ്ലൈറ്റ്. അതുപോലെ ആ ഒരു ഫൈനൽ കാലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇനി ഇതിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. യാതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. രഞ്ജി പേര് ആലോചിക്കുന്ന അവരെന്ത് പറയും, എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് പറയും, എന്റെ മക്കൾ എറിഞ്ഞ എന്ത് ഉണ്ടാകും, അതൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? രഞ്ജി പേര് പറഞ്ഞേ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ? രക്ഷ വ്യക്തിപരമാണ്. അത് രഞ്ജി ബ്രദറിന്റെ സ്വയമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ്. ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഇല്ല മക്കൾ അവർ വിഷമിക്കും, ഭാര്യ എന്നോട് വഴക്ക് പറയും, നത്തിങ് മൈൻഡ്, നെവർ മൈൻഡ്. അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഇത് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രഞ്ജി ബ്രദർ സ്ഥാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് വചനത്തെ അനുസരിച്ചാൽ രഞ്ജി ബ്രദർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിത്യ ജീവനിലേക്ക് രഞ്ജി ബ്രദറിന്റെ പേരെഴുതും. സ്ഥാനപ്പെട്ടില്ല വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാ? 2 സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന 2 സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് അവിടെ, മറ്റത് നരകമാണ്. ഈ 2 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ ഫാമിലിയെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, നാട്ടിൽ പോയാൽ വിഷമയാകത്തില്ലേ, ഇതാണ് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, യേശു കർത്താവ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ? പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഒന്നും അറിയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ എന്തേനും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് ഫൈനൽ കാലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തമായ തീരുമാനം എടുത്ത് എന്തേനും ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു, ഇന്ന് പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും 1-ാം ദിവസം ഞാൻ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞതേനും പറഞ്ഞാൽ സ്നാനം ഉണ്ടാകും. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ബുധൻ നാളെ വെള്ളി അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തേലും ഇനി നമ്മൾ മുമ്പാകാൻ സമയമില്ല. നമ്മൾ മുമ്പ് എന്തില്ല, നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തുവാണ്? അപ്പോ ഈ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ എന്തെയും നമ്മള് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു. സ്നാനം നമ്മള് ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിറയോളം. പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്തായിത്തീരുന്നത്? ഞാന് സ്വന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. ഇപ്പൊ നിറയോളം ഉണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും இல்லையே சஞ்சய் இங்கதான் தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ண முடியும்? நான் நிக்க முடியும். ஐ கேன் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப். இது வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு. ஸ்டில் ஐ கேன் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப். கரெக்ட்? இதுவரை வந்தோம். പിന്നെ எனக்கு എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? ഹലോ, ഫുൾ എന്റെ മോളിലായാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ആ വെള്ളം പോകുന്ന ആ ഒഴുക്ക് അനുസരിച്ചാ ഞാൻ പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്റെ കാല് നിലത്തിലിരുന്ന് ആ ഗ്രിപ്പ് വിടുകയാണ്. എന്റെ ഈ ഭൂമിയിലിരുന്ന് ആ ഗ്രിപ്പ് എന്നെ വിടുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത്. അതായത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഞാൻ ആകുന്നത്. അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും? 50 ഇവിടെയും 50 അവിടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 2 വചനം എനിക്ക് അനുസരിച്ചു, 10 വാക്യം എനിക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ 4 വാക്യം എനിക്ക് അനുസരിച്ചു, ബാക്കി ആരും അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രാത്രി നമ്മൾ കേട്ടു, 1 തെറ്റിയാൽ സകലത്തിലും തെറ്റി. അപ്പോ സ്വതന്ത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുവാനിടയാകണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വതന്ത്രം നിങ്ങൾ പോകരുത്, കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരോട്. കാത്തിരിക്കാൻ 10 ദിവസം അവർ കാത്തിരുന്നു. 10 ദിവസം കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് പെന്തേക്കോസ്ത് ദിവസത്തിൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അല്ലേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം അവർക്ക് എന്ത് ദൈവം നൽകി തരുവാനിടയായി. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ഒരു സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദൈവത്തിനെ വാഞ്ചിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദൈവത്തിൽ പോയി നിലവിളിക്കണം. ദൈവം ഇതെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ലജ്ജയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടപ്പോ, ഇപ്പോഴും അനേക വിഷയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ മറ്റൊരു മുൻപെങ്കിൽ നല്ലവനായിട്ട് എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിലോ എന്റെ മനസ്സിനകത്തോ ഇനിയും ഒത്തിരി ക്രമീകരിക്കാവുണ്ട് കർത്താവേ. ആ ദൈവത്തിൽ പോയി നിലവിളിച്ച് കരയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം നമുക്ക് ലഭിക്കൂ. അപ്പോ സോദരം, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അളവ് കൂടി കൂടി വരണം അല്ലേ സോദരമാ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അരയോളം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മുട്ടോളം കൂടി വരണം, പിന്നെ അത് അരയോളം വരണം. പതിയാണ് ഇങ്ങനെ അലവൽ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പതിയാണ് വെള്ളം കയറി വരുന്നത് പോലെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അങ്ങനെ കയറി വരണം. അപ്പൊ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഇല്ലേ വെച്ചാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പരിശുദ്ധാത്മാ അളവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടോന്ന് അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കൂടി വരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും എന്തുവാണ് ഈ നിറയോളം ഇരിക്കുകയാണുള്ള ആ അനുഭവമെങ്കിൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഈ പകർക്കാലം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച്, ദൈവമേ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എനിക്ക് വേണം കർത്താവേ, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം എനിക്ക് വേണമപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങേക്ക് പ്രസാദമില്ലാതെ അങ്ങേക്ക് ഹിതമില്ലാതെ അനേക വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവേ, അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നീക്കിക്കളയേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എനിക്ക് വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവനമേ നിറയ്ക്കുവാനിടയാകും. ദൈവനമേ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനിടയാകും. അങ്ങനത്തെ പൂർണ്ണമായി താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാവോ. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം എസ്ഐക്കൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 12-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. അതിൽ തന്നെ എസ്ഐക്കൽ 47:12. அவைகள் இலைகள் விருட்சங்கள் அநேக சகலவித விருட்சங்களும் வளரும், அவைகள் இலைகள் உதிர்வதும் இல்லை, கனிகள் கெடுவதும் இல்லை, அவைகளுக்கு பாய் தனி பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பாய்கிறபடியினால் மாதந்தோறும் புது கனிகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும். அபில்தத்துக்கும் மாணவர்கள் பாத்தீங்களா பிரதர், பரிசுத்த ஆவியினால் நம்ம நிறையப்படும் பொழுது நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி ஆகுதுன்னு பாருங்க. கரையோரங்கள் அப்படியே விருட்சங்களும் கனிகள். ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியினால் நம்ம வாழ்க்கை நிறையப்படும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தாவின் கனிகளால நிறையப்படுறோம், புது புது கனிகளால நிறையப்படுறோம். பாருங்க, எல்லா இதுல போட்டு என்ன போட்டிருக்கு, மாதந்தோறும் புது கனிகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்ற போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும், இந்த பரிசுத்தாவின் கனிகளால நிறையப்பட்ட ஒரு அனுபவம் நமக்கு உண்டாயிருக்கும். எப்போது பரிசுத்தாவினுடைய ஞானஸ்நானம் நமக்கு உண்டாகும் பொழுது, பரிசுத்தாவினுடைய ஞானஸ்நான வாழ்க்கை, அதாவது பரிசுத்தாவினுடைய கண்ட்ரோல் ஆகும் பொழுது, அவருடைய கண்ட்ரோல் ஆகும் பொழுது, அவருடைய ஆளுகைக்கு உட்படும் பொழுது என்ன பண்றோம், நம்ம வாழ்க்கையில பரிசுத்தாவின் கனிகளால நிறையப்படுறோம். பரிசுத்தாவின் கனிகளால நிறைய, அப்போ அது அவருடைய அபிஷேகத்துக்காக அந்த ஞானஸ்நானம், பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்நானம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நாட்கள் என்ன பண்ணணும், ஆண்டவரோட வெறுமையா ஜெபிக்கிறது இல்ல, அழுது ஜெபிக்கணும், வாஞ்சியோடு ஜெபிக்கணும், தாகத்தோடு ஜெபிக்கணும். தாகம் இல்லையா, சும்மா தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் தாகத்தோட நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம் நிறைய வித்தியாசம் இல்லையா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ജേക്കബിന്റെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, ദാഹത്തോടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം വെള്ളം കൂടെ കുടിക്കാതെ ഉപവാസിക്കും. നമ്മളെല്ലാം ഉപവാസിക്കുന്നെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കും, ഒരു 4-5 കാപ്പി കഴിക്കത്തില്ലേ ഇല്ലേ സിസ്റ്റർ? രാവിലെ 2 ഉച്ചയ്ക്ക് 4 കാപ്പിയെങ്കിലും അടിച്ചിരിക്കും ഇല്ലേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ കുടിക്കാമ தண்ணி வெள்ளம் தண்ணி குடிக்காம அவர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தெரியும், சாயந்தரம் தண்ணி குடிக்கிறப்ப அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும். 24 மணி நேரம் தண்ணியும் குடிக்காம உபவாசம் எடுக்கிற ஜேக்கப். அப்போ தண்ணி குடிக்காம இருந்து அந்த தண்ணியை குடிச்சா அவ்வளவு மதுரமாக இருக்கும்.
அதுதான் தாகம்ன்றது. தாகம். அப்போ அந்த குடிச்ச அந்த இது பண்ண உடனே தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு தாகம் வரும். இப்ப நான் சும்மா குடிக்கிறதுல தொண்டைக்காக குடிக்கிறேன், கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஈரப்பதத்துக்காக. இது தாகம் கிடையாது. அப்ப அந்த ஒரு தாகத்தோட நம்ம ஆண்டவர் சன்னிதியில போய் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஆண்டவர் நம்ம அபிஷேகம், பரிசுத்த ஆவியினால் நம்ம ஞானஸ்நானம் கொடுப்பாங்க. அது இல்லாம பரிசுத்த ஆவியின் ஆளுகைக்குள்ள நமக்கு வர முடியாது இல்லையா? நம்ம எல்லாம் இன்னும் அப்படியே அந்த கணுக்கால் அளவு தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? முழங்கால் வரைக்கும் வர்றது ஜெபிக்கணும், இடுப்பு வரைக்கும் வர்றது ஜெபிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும்? ஆண்டவர் நம்ம அப்படியே தான் சிஸ்டர் வளர்க்க முடியும் இல்லையா? அப்படியே தான் பரிசுத்த ஆவியின் அளவு அப்படியே தான் நிறைக்க முடியும். ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு வெள்ளம் ஒரு நமக்கு மொத்தமும் நிறைச்சு இது பண்ணிட மாட்டாங்க. அது சிலருக்கு பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க. அந்த மாதிரியான பெர்சிக்யூஷன்ல நடக்கிற அந்த ராஜ்யங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க அந்த மாதிரியான அபிஷேகம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரே நாள்ல நிறைச்சு இது பண்ணிடுவாங்க. இங்க சீசர் கூட 10 நாள் வெயிட் பண்ணாங்க. சீசர்கள் முதல்ல பரிசுத்த ஆவியால் ஊதி என்ன பண்ணிட்டாரு? அவங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவி கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் 10 நாள் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க காத்திருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஞானஸ்நானம் கிடைச்சது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். அப்ப நம்ம எவ்வளவு அதிகமா அந்த நாட்களில் வாஞ்சியோட இல்லே அவனாத்துக்குள்ள வாய்ச்சோட 47 மனிதரத்திக்கரையும் மக்கரையும் தின்மான்தக்க பலமுள்ள சகலவித விருட்சங்களும் மலரும். தின்மான்தக்க சகலவித விருட்சங்களும் மலரும். அவை இல வாடுகை இல்ல, இல வாடுகை இல்ல, பலம் இல்லாத போகையும் இல்ல, பலம் இல்லாத போகையும் இல்ல. அதில வெள்ளம் விசுத்த மந்திரத்திலிருந்து ஒழுகி வருന്നത് കൊണ്ട് மாசந்தோறும் பலன் காய்க்கும். கண்டோம். அப்ப அது பரிசுத்த ஆத்மாவினால் நம்ம நிறையப்படும் பொழுது சோதரம் பரிசுத்த ஆத்மான பலங்கள் நம்ம ஜீவிதத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும், புறப்பட்டு வரும். ஒரு பலத்தோடு நிக்கத்தில்லை. பரிசுத்த ஆத்மான சகல பலங்களினால் வந்து தேவனமே நிறைக்கும். மதி பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ இதுக்கு എന്തായിരിക്കണം? ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് ദൈവമേ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം, എന്നെ ശക്തീകരിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എനിക്ക് വേണം കർത്താവിനുള്ള ആ ഒരു വാഞ്ചയോടെ ഈ ദിവസം നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവജനമേ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഈ ദുഷ്ട ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സോദരൻ വചനം കേട്ടിട്ട് പോകും, വചനത്തിന് ജ്ഞാനം വളരും. സോദരൻ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടാകും, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടാകും. എന്നാൽ സോദരം അവസാന ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തിൻ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രാത്രി കാലം കേട്ടതുപോലെ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചമാക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിന്താ മനത്തിലുള്ള ആലോചനകള് സോദരൻ പുറത്തു വരുവാനുള്ള ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങള് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവനമേ നിറയ്ക്കുവാനിടയാണ്. ദൈവജനമേ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സോദരം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സോദരം सुंदर भाई अब वो भजन संगीता में 122 का 1 पढ़िए, 1 वचन 1। हाँ नेपाल में पढ़िए, कोई मुश्किल नहीं। हिंदी में है? हाँ हिंदी में है, बहुत अच्छा है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। देखा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का भवन में चले करके उनका लोगों ने बताया तो इसको कितना आनंदित हो गए, है ना? हमको भी ऐसा हो रहा है ना, जब हम चर्च में आने के लिए तो बहुत आनंदित हो रहा है। आज सुमन भाई भी आ गया है, अभी नेक्स्ट वीक में आने के लिए सुमन भाई आपको भी क्या होगा? आनंदित होगा। वो मैं जाऊंगा, वो जॉनसन ब्रदर को कॉल करके मैं भी आऊंगा, क्योंकि मेरे को आज गया तो मेरे को बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हो गया, है ना? क्योंकि परमेश्वर पिता का उसका पीठ पे रहना बोलेगा तो वो हमारे लिए अनुग्रह है, वो आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी हमारा जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी है ना, हम हर जिंदगी में हर आदमी का जिंदगी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है ना? वो सब चीज को हम इधर कलीसिया में ना, कलीसिया में आके जैसा हम लोग जो वचन में जो यहोवा का भवन है, यहोवा के भवन है, ये कलीसिया है जिधर आके मैं यहोवा का सामने मैं अपना जो भी चिंता है, प्रॉब्लम पूरा मैं उनका सामने मैं उतार दिया तो मेरे को क्या होगा? प्लीज आनंदित होगा। प्लीज मेरा जो भी प्रॉब्लम है उसने क्या करेगा? उसको हमको जवाब देगा।
उसके बाद में हम नीचे पढ़ रहे हैं सातवां वचन, 7 पढ़िए। तेरे शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। हाँ देखा ना, नगर शहरपना में भीतर शांति और तेरा महलों में कुशल कुशल हो। देखा ना, यही चाहिए ना सुमन भाई, आपको क्या चाहिए ये दुनिया में? पैसा चाहिए जीने के लिए, लेकिन पैसा सिर्फ आपके शांति नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या फायदा है? कुछ नहीं है ना। वो दुनिया ज्यादा कुछ नहीं दे सकता है, वो समाधान नहीं दे सकता है। जब पगार आपको हाथ में मिलेगा 1-2 दिन खुश रहेगा, जब पैसा खत्म हो गया तो फिर खुद खुश किधर रहेगा? खत्म हो गया, समाधान किधर हो गया? खत्म। अभी दूसरा महीना पगार के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहोवा का भवन में प्रेज़ द लॉर्ड आप हमेशा आनंदित रहता है। ये यहोवा ने हमको समाधान देता है, वो हमको क्या देता है? कुशल देता है। तो इसलिए इधर आने के लिए क्या होता है? हमको बहुत आनंदित हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज आपने इधर आया तो अब मैं जरूर बोलता हूँ, मैं पूरी विश्वास करता हूँ कि आपका जिंदगी में ये आज का दिन बहुत आनंदित होने वाला है। बहुत आपको अनुग्रह परमेश्वर पिता ने आपको देने वाला है। समाधान, कुशल, शांति सब देके आपको और आपका परिवार को परमेश्वर ने जरूर आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ऐसा हमको परमेश्वर का पीठ में जाने के लिए आनंदित सब होना है तो हमारा वो तो है, फिर भी जो वचन को अनुसार करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का बलबंद हमको होना चाहिए, है ना? वचन हम लोग सुन लिया, उसको अनुसार करना है तो हमसे नहीं होता है ना सुंदर भाई? हमसे होगा क्या? जैसन ब्रदर हमसे होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं होता है ना? ಹಿಂದಿ ಅರಿಯುತ್ತಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ಇಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಅವರ ಕೊಟ್ಟದ್ರೆ ಜೈಸನ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ഒന്ന് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ലേറ്റ് എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹിന്ദിയിൽ പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ तो हमको यह पवित्र आत्मा का बलबंद चाहिए, उसके बिना हमको वचन को अनुसार नहीं कर सकता। 1-2 कर सकता है लेकिन मैक्सिमम 99% हमको कर नहीं सकता है। ये पवित्र आत्मा का सहायता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना शिष्य लोग को, जब हम लोग वचन में पढ़ा है, वो पढ़िए जॉन जॉन 20:22 पढ़िए। नहीं सॉरी 20 से पढ़िए, 20 से। और यहाँ कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ले। हाँ बस। तो इधर यीशु मसीह ने उनको शिष्य का देकर क्या किया? उसको फूका उनका ऊपर और क्या बोला? पवित्र आत्मा को लो। हाँ, तो ये लोगों ने पवित्र आत्मा को ले लिया। पवित्र आत्मा का जो प्रशंसा उनका ऊपर आ गया, लेकिन इसके साथ नहीं छोड़ा यीशु मसीह। इसके साथ यीशु मसीह ने उनको नहीं छोड़ा। उसके बाद और एक बोला, क्या बोला? जो एक्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 1 4-5 पढ़िए। एक्ट्स पढ़ेगा तो क्या बोलता है? प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम में 1 में 3 और 4 पढ़िए। 3 और 4 और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पड़े प्राणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वहाँ उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा।
और उनसे मिलकर उन्हें उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़, यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे, ये पिता की प्रॉमिस है, बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और नीचे 5, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखा, पहले फूका पवित्र आत्मा को वो लोग ने ले लिए, वो काफी नहीं है। तो इधर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा तुम लोग किधर मत जाओ, यरूशलेम में रहो जब तक पवित्र आत्मा का बैप्तिस्मा जब आपको होगा, पाओगे, तभी इधर से छोड़ना है, तभी यरूशलेम छोड़ना है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का बैप्तिस्म तो बहुत जरूरी है। अभी जो क्रिश्चियंस लोग बहुत है, सब जो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मिल गया बस उसी लेवल में है, वो लेवल में रह के हमको वचन को अनुसार नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा का बैप्तिस्म होना चाहिए, प्रेज़ द, पवित्र आत्मा का बैप्तिस्म तो होना चाहिए। प्रेज़, अभी हम क्या हो गए, वो पवित्र आत्मा कंट्रोल में हम लोग आ जाएंगे। वही हम लोग पढ़ रहे हैं एसेकिएल में, एसेकिएल चाहिए, एसेकिएल एसेकिएल 47 एसेकिएल 47 में 4 से पढ़िए। उसने फिर 1000 हाथ, ना सॉरी 3 से पढ़िए। जब वह पुरुष हाथ में नापने की डोरी लिए हुए पूर्व और निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तब उस सोते को नापा और मुझे जल में से चलाया और जल टांगों तक था। तो जे जो जल क्या टांगों तक था। उसके बाद उसने फिर 1000 हाथ, फिर भी 1000 मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। कितना तक था? घुटनों तक, इधर तक। उसके बाद और 1000 हाथ पार, 1000 हाथ माफ कर, मुझे जल में से चलाया तो जल कमर तक, इधर तक आ गए, कमर तक। उसके बाद तब फिर उसने 1000 हाथ नापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने का योग्य था। देखा ना, ऐसी नदी जिसके पार कोई न जा सकता। देखा ना। तो ये जो है, जो पहले जो यीशु मसीह ने फूंका था शिष्य लोगों के ऊपर, जब ये लोग पवित्र आत्मा का ले लिया, उसका लेवल बोलेगा तो नीचे का लेवल है, इधर का इधर तक का, है ना। उसके बाद हमारा पवित्र आत्मा का जो है ना, जो अपना जो क्या बोलते हैं लेवल, ठीक है, वो बढ़ना चाहिए। जैसे राम है तो उसके बाद क्या इधर आया था, घुटने तक आया, फिर कमर तक आया, फिर बाद में पूरा परिशुद्ध आत्मा, जो पवित्र आत्मा का नदी में पूरा ये हो गया, है ना। तो ऐसा होगा तभी मैं पवित्र आत्मा का वो कंट्रोल में मैं आऊंगा, नहीं तो मेरा नहीं होगा। जैसा इधर तक है, घुटना तक, क्या बोलते इसको, पैतरा वचन में क्या लिखा है, टकनो। जो ओके, ये इधर तक रहेगा, इधर सुंदर भाई देखिए, जो इधर तक रहेगा मैं फिर भी क्या कर सकता हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, है ना। जब ये नी तक आएगा फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा है ना सुमन भाई। अभी वो जो नदी का बीच में जाएगा तो पानी इतना ही है तो कोई मुश्किल नहीं होता है, इधर तक रहेगा तो भी कोई मुश्किल नहीं, आप धीरे से चल के जा सकता है। कमर तक आ गया फिर भी आप धीरे धीरे क्या कर सकता है, चल सकता है। जब आप पानी के अंदर पूरा हो गया तो आपको कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। जैसे पानी किधर जाएगा उसी तरह आपको भी जाना पड़ेगा, उसी तरह, क्योंकि आपका पैर वो जमीन से ऊपर उड़ जाएगा, जमीन का ग्रिप है, उधर से आप ऊपर आ जाएंगे,
Praise God, क्योंकि वो पानी का कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह जो पवित्र आत्मा का जो बैप्टिज्म बोलेगा तो ऐसा है, जैसे बैप्टिज्म हम लोग पूरा अपने आप को पानी में डूबते हैं ना, इसी तरह पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म बोलेगा तो जैसे हम लोग वचन में सुना था ना, इसी तरह हमारा जाएगा। तभी मैं अपना मन से कुछ नहीं करूंगा। जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हो जाएगा ना, जो पवित्र आत्मा बोलेगा मैं उसको सुनूंगा बस। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि पवित्र आत्मा किधर भी जाएगा वो ऐसा जाओ, मैं ऐसे ही जाऊं, ये करो मैं ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं तो मेरा पूरा बैप्टिज्म हो गया पवित्र आत्मा का। वो पवित्र आत्मा किधर भी जाएगा, जो बोलेगा उसी को मैं सुन के रहूंगा। ऐसा हम जिएंगे कभी। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारा सब वचन को हमको अनुसार कर सकता है। इसलिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोला? एक बार बोला है, वहां आप पढ़िए मैथ्यू 7:37, मैथ्यू 7:37 पढ़िए। हाँ, वो साइड 37 नहीं है। सॉरी जॉन 7:37 सॉरी जॉन John 7:37। योहन्ना ले लिया आपने? योहन्ना 7:37 में ऐसे लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर रहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। 38 भी जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बाहर निकलेंगे। देखा ना? तो हमको क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही जाके प्रार्थना करना ऐसा नहीं है जो लिखा है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो प्यासा होना चाहिए। किसके लिए? पवित्र आत्मा का बपतिस्म के लिए हमको प्यास होना चाहिए। जब प्यास होके हमें उनके पास जाके भाई हम लोग प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा का बपतिस्म, भाई हम लोग नीचे पढ़ रहे हैं, जो जीवन का जल की नदियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग जो वचन में जो पढ़ा था, ऐसा नदियों ने पवित्र आत्मा का नदी में हम लोग भी बपतिस्म हो सकते हैं। उसके लिए मेरा हृदय में प्यास होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्म मेरे को चाहिए प्रभु, मेरे को चाहिए परमेश्वर पिता, मेरे को बलवंत करना, पवित्र आत्मा का बलवंत करना। ये लेवल मेरे को काफी नहीं है, मैं बीच बीच में गिर जाता हूँ, बीच बीच में मैं वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, कुछ ये कर देता हूँ। ये सब चीज से मेरे को पूरा वो डिलीवर करना प्रभु। उसके लिए मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्म होना चाहिए। मैं प्यास के साथ में आपका पीठ में आया हूँ, मेरे को बलवंत करना, मेरे को अनाइटिंग करना करके हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पिता ने हमको जरूर पवित्र आत्मा का बपतिस्म करेगा। तभी हम लोग अपना जिंदगी को, प्रेज़ द लॉर्ड, विशुद्ध जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए विशुद्ध जिंदगी नहीं होगा, क्योंकि जब हम पूरी भर जाते हैं, पूरी हम लोग पानी का अंदर डूब जाएंगे, तभी मेरा पैर जमीन से उठता है ना, तब तक जमीन, मेरा पैर जमीन में है। तो ये दुनिया के साथ मेरा कनेक्शन है। तो दुनिया का जो बोलेगा वो भी मैं सुनूंगा, ये भी सुनूंगा, ये आधा वो आधा, कभी वो ज्यादा परमेश्वर कम है, ऐसा ही होता है। तो जब ये जमीन से मेरा पैर निकलेगा, मेरा जो कनेक्शन है, ये दुनिया का कनेक्शन, ये शैतान का जो टेम्पटेशन, उसका कनेक्शन मेरा निकलेगा,
तभी मैं पवित्र आत्मा का फुल कंट्रोल में मैं आ जाऊंगा। उसके लिए हमको प्यास होना चाहिए, दिल में प्यास होना है, पवित्र आत्मा से मेरे को भरना है, मेरे को बपतिस्म चाहिए। ये पानी का बपतिस्म मैं ले लिया प्रभु, लेकिन वो काफी नहीं है, मैं समझ लिया मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्म चाहिए, मेरे को भरना, ताकि हम उनके पीठ में जाएंगे तो जरूर परमेश्वर के जाने हमको भरेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसके लिए हम अपना वचन को सामने अपने आप को समर्पण करके हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र। प्रेज़ लॉर्ड। पूर्ण